मंगलमयिते गोकुलतारिणी मंगलमयिते ओ राधे जय जय माधवते दामोदर रति वर्धन वेशे हरे निकुट वृंदा विपिने से दामोदर रति वर्धन वेशे हरे निकुट वृंदा विपिने से राधे जय जय भानुदोधि नवसती लेखे ललिता सखे जोन रमिता विशाखे भानुदोधि नवसती लेखे ललिता सखे जोन रमिता विशाखे राधे जय जय राधे जय जय माधव गाइते करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव गाइते राधे जय जय माधव गाइते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satsimad Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satsimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Sri Guru Govinda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of Vaishnavis and presented all of my respectful best. En premier lieu, Maharaj rend son hommage respectueux à ses maîtres spirituels, Shri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, et simultanément il rend ses humbles hommages à Shri Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, Shri Gaur Govinda Goswami Maharaj,
Srila Bhakti Rakshakshana Goswami Maharaj et tous les Vaishnavas et Vaishnavis assemblés ici aujourd'hui. So continue, we also discuss Bhajan Rahasya, they are composed by Srila Bhaktivinoda Thakur. Donc nous continuons à discuter du Bhajan Rahasya, un ouvrage écrit par Srila Bhaktivinoda Thakur. And there is first jam sadhan, that is called Nishanta Lila, Nishanta Bhajan Shraddha. Le premier chapitre, qui s'appelle Yama, traite de Nishanta Lila, Nishanta Bhajan. So one day I also explain what is the meaning of Nisa Anta. Nisa means night, Anta means end. That means end of night. J'ai précédemment expliqué que Nishanta Lila signifie la fin de la nuit. Actually, what is the meaning of Nishanta? That means when we will get the association with sadhus, sadhu sangha. And that time our wandering of the cycle of birth and death almost diminishing or finished. Donc, que signifie Nishanta Lila? C'est quand on obtient la compagnie des sadhus, des personnes réalisées. À ce moment-là, les ténèbres dans lesquelles on erre depuis si longtemps, le cycle des morts et des renaissances diminue ou se dissipe complètement. Those who are Jatarati sadhak, they remembering sweet pastimes of Krishna and Srimati Radhika's, that is called end of night. Lila Katha, that is called Nishanta Lila. Donc pour les Jatarati Sadak, ceux qui constamment se remémorent les divertissements amoureux de Shri Radha et Krishna, la fin de la nuit signifie les divertissements qui ont lieu dans la dernière partie de la nuit entre Radha et Krishna. Srila Jiva Goswami Padachan, we have two kinds of upasana, worship to Lord. Srila Goswami Pad explique qu'il y a deux formes d'adoration au Seigneur, upasana. One is called upasana, mantramayi upasana, and it is called sarasiki upasana. Il y a Mantramayi upasana et Saraswati upasana. लिखाते लिखाते दम निकले हैं उपासना तो भक्ति वैदिक भक्ति राग में उपासना two kinds of upasana worship to Lord. One is called mantramayi upasana or another is called sarasik upasana. Sarasik upasana means those who are high class, exalted, elevated, Uttam Bhagavad. In their hearts spontaneous Ashtakali Lila manifested. Sarasik upasana concerne en fait les dévots les plus exaltés et les plus élevés, dans le cœur desquels spontanément se manifestent les divertissements de Radha et Krishna. Bhajan Rasa, for this regard, Srila Bhaktivinoda Thakur, every chapter quoted the verses from Govinda Lilamrit, how Radha and Krishna's Lila is going on. That is called Sarasik Upasana. Donc c'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dans le Bhajan Rahasya cite dans chaque chapitre les versets du Govinda Lilamrita. Govinda Lilamrita, Sri Krishna Bhavanamritam, Sri Krishna Annik, Komudi, many granthas is our Goswamis, Ashtakalin Lila Grantha. Donc beaucoup d'écritures des Goswamis se réfèrent au divertissement de Shri Radha et Krishna et les décrivent. Just simply when chanting holy names, then Uttam Bhagavad and all Lila, pastimes of Krishna manifest in his heart. Et quand ils chantent les saints noms, ces dévots très exaltés, en fait, dans leur cœur, il se manifestent les divertissements de Radha et Krishna. Ajatarati sadhak, performing bhajan and sadhan, chanting holy names, and also remembering one slokas from the Shastra. Donc, Adjatarati Sadak, ceux dans lesquels ne s'est pas encore manifesté les divertissements de Krishna, pour eux, en fait, ils se remémorent les divertissements qu'ils ont entendus, sous forme de versets, en chantant les saints noms. So this is called the Mantramayi Upasana, or one slok actually mantra. Donc ça s'appelle Mantramayi Upasana. You are chanting which mantra?
Which mantra are chanting? Gopal mantra, Kam Gayatri, Gaur mantra, Gaur Gayatri. Actually, this is also mantra. Mantra Maya Upasana is going on now. Mantra Mayupasana, donc nous on chante par exemple le Gopal Mantra, le Kama Gayatri, le Guru Gayatri, tous ces mantras en fait se rentrent dans cette pratique de Mantra Or when Mayupasana. you come in the stage of Uttam stage, then Bhav or Prema Dasha, that time automatically all the sweet pastimes of Krishna, then automatically spontaneous come. No need artificial. Donc quand on pénètre le stage de Bhav ou de Prem, à ce moment-là tous ces divertissements se manifestent spontanément dans le cœur. Il n'est nul besoin de se les remémorer artificiellement. And we are saying chant holy name, this is true. But how will chant holy names? Everybody chanting holy names. Who is not chanting holy names? Mayavadi, Kormi, Gyani, Jogi, Sahaja, everybody chanting holy names. But how will properly chant holy names? Je rupe naam loile prem upajay. Tahar lakshan suno sarup ramara. Mahaprabhu told, he Sarvadamodar Rayamodar, listen. How will properly chant holy names? Donc on nous enjoint à chanter les saints noms, mais en fait de nombreuses personnes chantent les saints noms, des Mayavadis, des yogis, des karmis, toutes sortes de personnes. Donc quel est le parfait processus pour chanter les saints noms? Donc, chez Chaitanya Mahaprabhu enseigne à Swarup Damodar, à Roy Ramananda, la façon correcte de s'absorber dans le chant des saints noms. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu discussed Nam Tattva with Haridas Thakur. That is called Harinam Chintamani. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu s'est entretenu particulièrement avec Haridas Thakur de ce processus du chant des saints noms. Ça s'appelle Harinam Chintamani. Jerupe Nam Loile Prem Upajar. Once you chant holy names, you have to chanting, you have to listen yourself, properly chanting or not. Hare Krishna Ram 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 Ram, Hare Krishna Ram Ram. No, you have to chant 16th names and 32 properly, you listen. Donc la première instruction, c'est quand on chante les saints noms, c'est de s'écouter avec attention pour déjà savoir si on chante correctement les saints noms, c'est-à-dire 16 noms et 32 syllabes en tout. Then when more advanced, you have to enter in Tattva Siddhanta. With Tattva Siddhanta chant holy names, then slowly you develop your bhajan and sadhana more. Ensuite, graduellement, on doit pénétrer les vérités transcendantales qui sont enseignées par les Vaishnavas et graduellement s'élever dans notre conscience quand on chante les saints noms. Three kinds of devotees are chanting also holy names. One is called Kanishtadhikari, Madhyamadhikari and Uttamadhikari. All they are chanting same holy names. What holy names? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But how is it? So for this regard, Kanishtadhikari is just chanting holy names, listening, his proper pronunciation, everything proper. Donc il y a trois sortes de dévots qui chantent les saints noms. Il y a le Kanishta Adhikari, Madhyamadhikari et Uttamadhikari. Donc le Kanishta Adhikari, lui, écoute sa récitation des saints noms et s'assure qu'il prononce correctement les saints noms. Our Madhyamadhikari chanting holy names, his mind fixed with Tattva Siddhanta and chanting holy names. Donc quand le Madhyamadhikari chante les saints noms, son mental est fixé et il est fixé sur les vérités fondamentales, les enseignements. Because Madhyamadhikari is coming, his Tattva Siddhanta, he is established, mind fixed in Tattva Siddhanta. Donc il est établi sur une plateforme où il réalise les vérités transcendantales. Donc quand il chante les saints. And Uttamadhikari, when he chants holy names, completely absorbed, spontaneous, Krishna, Lila, Rasmadhuja manifest in his heart. Et le Uttamadhikari, quand il chante les saints noms, il est complètement absorbé tout à fait spontanément dans les divertissements de Krishna. Chanting holy names.
We are chanting, chant holiness, be happy. But how will be happy? Donc on nous dit chanter les saints noms et soyez heureux, mais comment on va être heureux exactement? Huh? So for this regarding Bhajan Rasa Bhaktivinoda Thakur very nicely explained what is the Prasiddha chant holiness. Donc c'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dans le Bhajan Rahasya explique précisément comment il faut chanter les saints. Mana sangharanam sauchang mauna mantrartha chintanam avaragratam anirvedo japa upasampade hetava. Bhaktivinoda Thakur quoted this verse. While you chant holiness, you fix your mind with nam and mantra. Donc tout d'abord, quand on chante les saints noms, il faut fixer son mental sur la prononciation du mantra. Then you fix your mind. Because mind is not so easy to fix. Parce qu'en réalité, le mental n'est pas si aisé de le fixer. Always flickering. Il est toujours en train d'errer à droite à gauche. Chanchalihi Manakrishna Pramati Balabadidam. Arjuna told, Hey Krishna, hey Govinda, my mind is very flickering. Not so easy to control. Même Arjuna, quand il s'est entretenu avec Shri Krishna dans la Bhagavad Gita, il lui dit, mais mon mental est plus difficile à contrôler que le vent. Vayu Riva Suduskaram. Mind always is traveling, without ticket, without passport or without visa. Donc le mental, lui, il est constamment en train de voyager, il n'a pas besoin de ticket, ni de passeport, ni de visa. Body is here, but mind traveling around here. Very quick coming and quick going. Donc le corps est immobile, mais le mental est constamment en déplacement. And mind thinking also something good things, something bad things. Donc le mental se rappelle les choses bonnes ou les choses mauvaises. As like wind is blowing, sometimes right, left, northeast, southwest, up, down. In the same way, our mind is this way, but not so easy to control. Donc il est comme un vent tournoyant dans toutes les directions, donc très difficile à contrôler. And if we will not control our mind, how will chant proper holy names? Et si on ne contrôle pas le mental, comment peut-on chanter correctement les saints? So we have to control our mind. Donc on se doit de contrôler le mental. So Krishna told to Arjuna 2 ways you can control your mind. Krishna enseigne à Arjuna, il a 2 façons de contrôler What le are the 2 mental. ways? abhyas, practice, Abhyas and renunciation. vairagya. Practice and renunciation. La pratique et le renoncement. Abhyas means, practice means, again and again, you have to control your mind. Donc la pratique, c'est de façon répétée s'exercer au contrôle du mental. And all our senses automatically going to the object of the senses. This is the nature. Tous les sens vont aller naturellement, vont être attirés naturellement vers les objets des sens, c'est la nature. That is called the rag. Rag means spontaneous attachment. On appelle ça le rag, l'attachement spontané. When we discuss the rag bhakti means spontaneous, not artificial, not this, spontaneous attachment. Donc quand on parle de la rag bhakti, c'est une bhakti qui est tout à fait spontanée, c'est pas artificiel. Not any artificial, nothing. Chakshu indriya rag iti raga. All our senses automatically going to the object of the senses. Et de la même façon, spontanément, nos sens sont attirés vers les objets des sens. Our eyes are going where? Where the beautiful form, lotus blossom. Our eyes are going. Donc nos yeux vont constamment regarder les formes, les belles formes que nous propose la nature. Our ears are going in where? For this Sweet sweet sound. Le sens de l'ouïe est attiré par les sons charmants. Nose, automatically you are going where the fragrant flowers. sweet fragrance coming, sugandha. Notre odorat vers les odeurs agréables. And our touch and skin, automatically. And feeling, this is cold, this is hot, this is soft, this is hard. Notre toucher vers les sensations. Five. Sense. Chakshu karna nachika jihatacha. All these senses automatically going
are the object of the sense. This is nature. Donc naturellement, tous ces sens vont être attirés par les objets des sens. Right? So how will control? So saying Krishna told Abhyas and Vairagya. Vairagya means renunciation. Donc comment contrôler cela? Par le renoncement. Eh? Well, how to take renunciation? Mais comment y arriver à ce renoncement? Eh? Take cloth. What is cloth? Saffron cloth. Est-ce qu'on peut, il s'agit de prendre un habit safran? Eh? Difficult? But no, if you just put your cloth in the saffron dye, your mind will not control. Donc si on plonge nos vêtements dans la teinture safran, ça suffira pas à contrôler le mental. Srimad Bhagavad gives authority. And you have how many wives? How many wives you have? 4. 1. But you have 6 wives automatically you have. You are married or not unmarried, you are male or female. Everybody has how many? 6 wives. 6 wives. Donc combien de femmes avez-vous? Vous allez me dire une, mais en fait automatiquement, qu'on soit marié ou pas, on a 6 épouses. Co-wives, they are also pulling and pushing to you. Elles sont des femmes qui sont constamment en train de vous harasser. Huh? You take sannyas or not, but 6 wives always with you. And they are pulling and pushing. This way, this way. She goes, no, come with me. She goes, no, come with me. She says, no. 6 wives always pulling and pushing. Donc qu'on soit sannyas ou pas, on a toujours ces 6 épouses qui nous harcèlent. Eh? We heard the story of Dhruva Maharaj. His father name? What is father name? Uttanapad. Uttanpad. How many wife? Uttanpad. 2. What is the name? Suniti and Suruchi. Eh? Suruchi says very, what is called? Eh? She control king. On a entendu l'histoire de Dhruva Maharaj, dont le père s'appelait Uttapananda. Uttanapanda. Et il avait 2 épouses, Suniti et Suruchi. Et Suruchi était très possessive et c'est elle qui contrôlait le roi. So for this regard, Uttanpad, he did not give perfect decision how to love to Dhruva. C'est pourquoi en fait Uttanpad, le roi, n'a pu élever Dhruva d'une façon appropriée. Yeah. And we have how many wives? Co-wives. 6. Who are they? Last, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Master. Yeah? The 6 wives. Kam means lust, Kam. Krodha means anger. Kam, Krodh, Lobha, greed. Moh, ill. Moha, deep attachment, you know. Moha with your son, with your moha. Moha. Moha means intoxication. Or mascharya, envious. Donc ces 6 épouses qui nous harcèlent en fait correspondent à la concupiscence, la colère, l'avidité, l'attachement très profond, l'illusion et l'envie. So how to control this way? So far you know, you have to control your mind. Comment contrôler tout cela? Oui, c'est par le contrôle du mental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also chant holy name, this is true. And also enter in Tattva Siddhanta, fixed. Donc par le chant des saints noms et aussi par l'étude des enseignements et des vérités transcendantales. Tattva Siddhanta is what is doing, discriminating what is good and what is bad. Cela pour arriver à discriminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. So now coming in Sri Bhaktivinoda Thakur also explain, Manas Sangran Saucha Mauna Mantrartha Chintanam Avyagratam Nirvedo Japa Apatti Hetava. In this way, you fix your mind
with your holy names or mantra and give up all kinds of attachment. And De cette façon, on fixe son mental sur le mantra, sur les saints noms, et on abandonne toute forme d'attachement. and enter in the deep philosophy and thinking about the meaning of the mantra, mantrartha chintana. Et pénétrant dans les arcanes de la philosophie profonde, on comprend la signification du mantra. Then Saucha, Mauna, Abhagra, Anibhid. Saucha means cleanliness. Et en même temps, on doit cultiver la propreté. Mauna means silence. What is the silence? Not speaking. This is not the silence. Harikatha is speaking. That is called the silence. Donc, et rester dans le silence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas le harikatha est considéré comme un verbiage inutile. And then enter the Namartha Chintanam. Mantrartha, Namartha Chintanam. When you chant mantra, Gayatri, that time you have to remembering the meaning of this mantra, Mantrartha Chintanam. Donc, quand on chante les mantras, que ce soit les Gayatri mantras, on doit se rappeler la signification des mantras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That means Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Sam, Sam Sam, Radhe Radhe. Simple, but not simple. Donc ces saints noms sont les noms de Radha et Krishna. Ça paraît tout simple, mais ça ne l'est pas. That means mantra is not when you chant holy name, remember Krishna, two kinds of names, Viprambha and Sambhog. Meeting and separation. Donc ce Mahamantra décrit en vérité l'union entre Sri Radha et Sri Krishna, mais également les sentiments de séparation qui existent entre eux. How? How? Hare Krishna, meeting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's the Jugal Nam. Jugal Nam means conjugal names. Radha, Krishna. Radhe Krishna, Radhe Krishna. Donc ce sont les noms de Radha et Krishna, ce sont les noms de leur relation conjugale. 16th names. How many pairs? 8 pairs of names. Il y a 8 paires de noms. But 6 meeting and 2 separation. 6 pairs meeting and 2 pairs separation. Il y a 6 paires de noms qui correspondent à la rencontre entre Radha et Krishna et 2 paires à leur séparation. If I tell you can understand. Try. You can try. You can try. Understand? Opportunity. Opportunity to. How Radha Krishna they are meeting? First, Hare Krishna, meeting. I am not saying, Bhajan Rasa Gurudev very nice explain this. Donc les 2 premières paires, Hare Krishna, correspondent à l'union entre Radha et Krishna. Because when you chant these holy names, scientifically related with Sikshastak, for this you have to learn Sikshastak sloka, then understand how these 8 pairs of holy names are related with Sikshastak. 8 slok and 8 pairs of holy names. Donc, quand on chante les saints noms, on doit simultanément étudier aussi le Shikshashtakam de Chaitanya Mahaprabhu. Il y a donc 8 paires de noms et il y a 8 versets qui correspondent chacun à ces 8 paires de noms. And also in Bhajan Rasa, how many jams? 8 jams also there. Et dans le Bhajan Rahasya, combien de chapitres? 8. And Shraddha to Prem, also 8 stages also explained in this way.
De Shraddha à Prem, de la foi à l'amour transcendantal, il y a 8 étapes dans le processus de la Bhakti. Because Bhaktivinoda Thakur very nicely and scientific way explain this way. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur décrit très joliment et scientifiquement ces relations. Cheto darpanamarjanam bhavamaha davagnirvapanam shriyakaiva chandrika vitaranam vidyabudhu jivanam anandamudi vardhanam pratipadam purnamrita sadhanam sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtana. The first verse of Shikshashtaka, actually everything is in there also. Dans le premier verset de Shikshashtakam, tout est dedans. Everything is there. In the same we also explained the first verse of Srimad Bhagavatam. All Bhagavat inside also there. De la même façon, dans le premier verset de Srimad Bhagavatam, tout le Bhagavan est contenu. Le Bhagavatam est contenu. For the first verse of Srimad Bhagavatam, Janmadasya jatanyadi tratasya viggasrat tene brahmahdadi kavejam ujjanti surayo tejo vari mridang jatha vinimayam. Atra Shri Vargo Sigargo Dhamna Niyastang Kuhakam Sattang Parang Dhimahi. Sattang Parang Dhimahi. Everything is there. Milan, Viraha, Milan. And our Vishwanath Chakravarti Path very nicely explained this. First verse of Srimad Bhagavatam. And what is so? Janma Adi Asha. There is explanation two ways. One is called Oisarja Parvichar, another is called Madhurja Parvichar. The conception about opulence, Bhagavad Buddhi, or conception about Madhurja sweetness mode. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique très joliment le premier verset de Srimad Bhagavatam. Il explique qu'il y a deux conceptions qui permettent de comprendre ce verset. L'une est liée à une conception de Dieu reliée à l'opulence et l'autre à la douceur, ses qualités de douceur. Janma adiyasya janmadasya jataha anyadi trasta ubhigga sarat tene brahma hrida adi kave mujjanti jat surayo tejo vari mrida jatha vinimayam Chatra Tisarga Amrisha Dhamna Sena Nirastam Kuhakam Sattam Parang Dhimahi. Sattam Parang Dhimahi. Param Vastu. What is the Param? Absolutely. Param Vastu means here. What is the absolutely truth? Krishna and Krishna Nam. Because there is no difference between Krishna and Krishna Nam. Nam Sankirtan. Srimad Bhagavatam started in Nam Sankirtan. At Srimad Bhagavatam finished Nam Sankirtanam. And 12th canto, last verse, Nam Sankirtanam. And in the middle also, 6th canto, Ajamil Katha, Nam Sankirtanam. Nam Sankirtanam. And Nama Sankirtana Prarambha or Nama Sankirtanam Samapta. In the beginning Nam Sankirtan, in the end Nam Sankirtan, middle also Nam Sankirtan. Adi Madhya Ante cha Jatra Sri Hari Giyate. Adi means in the beginning. Madhya means in the middle. Ante means end. What is saying? Nam Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, You translate or not? Yes. They understand or not? Donc le premier verset du Srimad Bhagavatam décrit en fait ce qu'est la vérité absolue, Krishna, et en même temps Krishnanam, le nom de Krishna. Krishna et son nom ne sont pas différents. Et la glorification du saint nom de Krishna est dans le premier verset du Srimad Bhagavatam, elle est également dans le dernier verset du Srimad Bhagavatam, et également au milieu du Srimad Bhagavatam sont glorifiés les saints noms. Janma dasa, janma adi asa. Adiras. Adiras means in the beginning that the Adiras, the original ras, that is called
Singaras, conjugal mode. All rasas manifest from Singaras. Tous les différents Singaras, sentiments, understand? Conjugal. tous les différents sentiments que goûte Krishna en fait trouvent leur origine dans le Madhurya Ras, le sentiment d'amour conjugal. Eh? Srimati Radhika, she is the presiding deity of Singara, Singarasa Murti. Srimati Radhika est la déité qui préside au sentiment d'amour. So all rasa is coming from Madhurya Singara, from Srimati Radhika. Donc c'est d'elle qu'émanent tous les sentiments. Eh? And for this regard, Srimati Radhika, she controls to Krishna. Et c'est par là que Srimati Radhika contrôle Krishna. Just I will say, Janma Dasya Atah, Janma Dasya Jatah. Vedanta Sutra also explains this. Janma Dasya Jatah. Eh? For the first look. Janma adi Eh? asya Athatu Brahma Jigyasa. Therefore, inquire about Brahma. Athatu Brahma Jigyasa. Eh? Therefore, inquire about Brahma. Donc dans le premier verset du Vedanta Sutra, il dit qu'il faut s'enquérir de qui est Brahman, qui est la personne suprême. When we inquire about Brahma, when you take shelter under the feet of Guru and Vaishnava, Sadhu, that time your inquisitive mood will come and about Brahma. Donc où est-ce qu'on va trouver ce genre d'informations? En prenant refuge au pied des maîtres, des Vaishnavas, des sadhus. So for this regard, Tasmad Gurum Prapaddit Jiggasu Sirtavam Sabdev Arijan Snadam Brahmano Upa Samasram. Tasmad Gurum Prapaddit. Therefore, after, when your inquisitive mood will come, how to enter in your spiritual life. Donc, quand le désir de vous enquérir de la façon de commencer véritablement sa vie spirituelle, c'est à ce moment-là. So now coming in this hymns, because Chaitanya Mahaprabhu did not write any books, nothing. Just he recited 8 verses, that is called Sikshastak. Donc Shri Chaitanya Mahaprabhu n'a pas écrit de livre, d'ouvrage, il a juste composé 8 versets qu'on appelle le Shri Shikshashtakam. This Sikshastak, everything is inside it there. All Ved, Puran, Upanishad, everything. Srimad Bhagavata in here, Sikshastak. And especially in first verse of Sikshastak. Cheto darpana marjanam bhavamaha davagnirvapanam shreya kairva chandrika vidaranam vidya vadhu jivanam anandam vadhi vardhanam pratibadam puranamrita sadanam sarvatma sanapanam param vijayati Shri Krishna sankirtanam. Param vijayati, all glories to Krishna Nam Hari, Nam Sankirtan. Nam Sankirtan. Donc la teneur de toutes les écritures védiques est présente dans ces versets composés par Chaitanya Mahaprabhu, et particulièrement dans le premier verset. Yes. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur also explained Mantrartha Chintanam. Yes. Shri Bhaktivinoda Thakur explique dans le premier verset. Apprendre le sens des mantras. Yes. Very important. Everybody chanting holy names. But you have to deeply enter in this philosophy. Then Suddha Nam will manifest. Though Nam is not dependent on any Tattva Gyan, but you have to enter in Tattva Siddhanta. Bien que tout le monde puisse chanter les saints noms, pour véritablement saisir ce que sont les saints noms, on doit entrer dans l'étude des vérités philosophiques transcendantales. Then you Samandha Gyan, according to your knowledge of relationship, then you remembering about Krishna and his parikar associates. Selon la conscience que l'on a de notre relation avec Krishna, on va être en mesure de se rappeler de Krishna et de ses associés. What the relationship with Krishna with you? Quel genre de relation on a avec Krishna? Santa, Dasa, Sakha, Vatsalya and Madhurya. Il y a cinq types de relations principales, Shanta, Dasya, Because Sakya, servitual Vatsalya. mode will come
with your samandha gyan, knowledge of relationship. Samandha laiya bhaje, tare Krishna nahi taje, ar sab more akaran. C'est la connaissance du type de relation que vous avez avec Krishna qui va faire s'éveiller le sentiment de service. Eh? So many chants holy names with knowledge of relationship, samandha gyan. Donc on doit chanter les saints noms en connaissance de la relation qui nous unit à Krishna. Eh? Because servitual mood coming with samandha gyan, knowledge of relationship. Car le sentiment de service va venir de cette connaissance de notre relation avec lui. We serve to Krishna, this is true. But how we serve to Krishna? On sert Krishna, c'est vrai, mais comment? Eh? Need samandha gyan, knowledge of relationship. On doit savoir quelle relation nous unit à lui pour le servir. What is the relationship with Krishna? Which mood? Dasa, Sakha, Vatsalya or Madhurya? Dans quel sentiment est-ce qu'on le sert? Quel sentiment nous relie à lui? Eh? Mother Jashoda, she serves to Krishna. Which mood? Vatsalya Bhav. Subal Siddham, they serve to Krishna with the friendship mood, Sakha Bhav. Donc Mère Yashoda, elle sert Krishna dans un sentiment qu'on appelle Vatsalya Bhav, d'amour parental. Raktapatrak, they serve to Krishna with their servitual mood, Dasa Bhav. Et Ratnapatlak, il sert Krishna dans un sentiment de service. Raktapatrak. Raktapatrak. They serve to Krishna with their servitual mood. Donc il sert Krishna dans un sentiment de service, comme des serviteurs. Gopis, they serve to Krishna with their conjugal mood, Madhurya Bhav, Priya Priyanadika, lover and beloved mood. Les gopis servent Krishna dans un sentiment d'amour conjugal. Because I am saying, because our scriptures explain, here Bhaktivinoda Thakur explain, ye mantrartha chintanam. Swaha, all mantras, last is what? Namaha or Swaha. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur explique que tous les mantras terminent par Nama ou Swaha. Actually, there are no difference in Nam and Mantra, same. Just use this word, mantra, but they use this word, Swaha or Namaha. En fait, il n'y a pas de différence entre les saints noms et le mantra. C'est soit il se termine par Swaha, soit par Nama. Krishna, Govinda, Gopijana. Here they are. Gopal mantra. Or last word saying Swaha. Donc le dernier mot du Gopal mantra, c'est Swaha. Krishna, Gopal mantra, 3 names are there. Krishna, Govinda and Gopijana Vallabha. Swaha. Donc il y a 3 noms de Krishna dans ce mantra, Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha, et ça se termine par Swaha. You chanting every day Gopal mantra or not? Who is chanting Gopal mantra? All you are chanting Gopal mantra. Or Krishna mantra. Krishna mantra, Gopal mantra, same name. But if you not understand, what is this? Not so easy to enter your bhajan. Donc, même si on chante tous les jours le Gopal mantra, si on ne connaît pas vraiment sa signification, c'est difficile de rentrer dans le bhajan. Though mantra, that is called sahavika, that is called spontaneous. But in our conditional stage, Baddha Dasa, have to enter in Tattva Siddhanta. Then all anarthas removed from your heart, then mantra will give power, Shakti. Donc le pouvoir que recèle le mantra peut se manifester de façon spontanée, mais dans notre condition, en fait, on a besoin de rentrer dans l'étude des tattva siddhanta, c'est-à-dire des vérités philosophiques transcendantales, et graduellement, le mantra va se révéler à nous. You know the meaning of a mantra, you don't know the meaning of the mantra, but mantra will give result for. Que l'on connaisse ou pas la signification du mantra, il va donner des résultats. Knowingly, unknowingly, if you touch the fire, fire will burn your hand or not? Que l'on touche le feu consciemment ou inconsciemment, on sera brûlé de la même façon. Same way, if you know the meaning of a mantra, you don't know meaning of the mantra. Mantra will give fruits.
De la même façon, It si on, just need your Shraddha. de la même façon, si on connaît ou pas le sens du mantra, le mantra va porter ses fruits. So C'est ce maybe qu'il your faut avoir question la foi. will come, why I will read this Grantha? Why will I read Grantha and enter the meaning of Why the... should I read? Donc pourquoi devrais-je étudier alors à ce moment-là les Écritures? Actually, how to fix our mind. Donc c'est pour nous aider à fixer notre mental. And if you don't know Tattva Siddhanta, very difficult to fix your mind. Si on ne connaît pas véritablement la philosophie, c'est très difficile de fixer son mental. Then what anybody is saying, then another body is saying, then your mind will go, oh, he's saying this is true, he's saying this is true, then your mind will be disturbed. Donc on risque d'être ballotté par les contradictions des arguments divers qu'on va pouvoir entendre. So for this regard saying, Siddhanta Vila Chitte Laite Nakaro Alas Jahite Krishna Lage Sudhra Manas Chaitanya Chaitamrita. Don't be lazy to enter in Tattva Siddhanta. When you Tattva Siddhanta coming, your mind will fixed, very quick, very easy, you will attain your perfection goal. Donc ne soyons pas paresseux et ne négligeons pas l'étude des Écritures, des Siddhanta. Ça va nous permettre de fixer notre mental. So first it's just I have written back Mantrartha Chintana. And mantra Udhishtatri Devata, who is the presiding deity about this mantra. Et ça, il faut savoir qui est la déité qui préside au mantra. Second, Nyas Mudra, the rules and regulation of how to chanting the mantra. Il faut aussi connaître les règles qui doivent nous permettre de chanter correctement le mantra. Then third, Prapatti, shelter, lotus feet of Mantrartha Devata. Et prendre refuge dans la déité qui préside à ce mantra. Then Saranagati, surrender, lotus feet of and Mantra Udhishtatri Devata. Et prendre refuge, s'abandonner au mantra lui-même. Then fifth, Atmanivedan, completely offer your soul, lotus feet of Mantra Udhishtatri Devata. Et offrir complètement son âme au pied du mantra. These are the 5 processes. Les 5 processus. How to chant holy names, how to chant mantra. Comment chanter les saints noms et les mantras en général. Not only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Koti janma kore jodi nama sankirtan, tathapi na bhai pade Krishna premata. Here also again verse saying, Koti janma mane, millions births. If you chant holy names, you will not attain your goal, perfection. No? So, Koti janma kare jodi nama sankirtan, tathapi na paye Krishna pade premata. Donc il faut chanter de la façon correcte et appropriée parce que sinon on peut chanter pendant des millions de vies les saints noms et sans atteindre notre but. So Nama Sankirtan, you have to enter it deeply. How to chant holy names and remembering to Krishna. Donc on doit pénétrer profondément dans le chant des saints noms et se rappeler de Krishna. So that means Kanishta to come, Madhyamadikar to come, Uttam. Ça signifie que du stade de Kanishta Adhikari, on va s'élever au stade de Madhyam Adhikari pour après arriver au stade d'Uttam. So far, Dika Chaitanya Krishnadas Kaviraj Goswami Krame Pai Bhava Sindhu Kol. Krame, step by step, you attain your perfection goal. Donc Krishna Kaviraj Goswami explique que c'est comme ça que graduellement on va atteindre le but. So Nam Sankirtan, this is very important. But how will chant holy names? So Mahaprabhu asks to Haridas Thakur, Haridas, tell to me, how will chant? Je rupe naam loile, prem upajay. Donc chanter les saints noms c'est très important, mais comment les chanter? C'est pourquoi Shri Chaitanya Mahaprabhu demande à Haridas Thakur
le parfait processus pour le chant. Because Nam is called, holy name is called Chintamani, desires one. What you want, you will give. What desire will come, you will give. Parce qu'on appelle aussi les saints noms Chintamani, c'est-à-dire Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukto Avinna Tvad Nama Namino. Nama Chintamani, holy names is called Chintamani, desire. Desire stone. What is your desire? Chant holy name. The holy names will fulfill all your desires. Donc, les saints noms sont comparés à une pierre, à un joyau qui pourrait exaucer tous nos désirs. Sometimes give an example. One poor man, he was begging house to house 1 rupee, Indian money, 1 rupee. Donc une fois, un pauvre homme mendiait de porte en porte des roupies en Inde. He was very poor, just begging 1 rupees from the house to house. Il était très pauvre et demandait 1 roupie dans chaque maison. Then one day one sadhu met him. Hey, what do you do? You chant holy names. You chant Ram Nam. And Ram Nam means Ram Nam will fulfill your desires. Un jour, il rencontra un sadhu qui lui dit « Mais tu devrais chanter les noms de Ram, et ils vont satisfaire tous tes désirs. » That time I think, okay, he chanting Ram Nam. Ram, 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 Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Sita Ram. Give money, 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 money. Sita Ram, money, money, money. Then he saw, he got a lot of money that day. Because Nam Prabhu. Donc ce pauvre homme s'est dit « Ok, bon, je vais essayer ». Alors il a commencé à chanter Ram, 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 Sita Ram. Et dans son esprit, il pensait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et effectivement, il a reçu beaucoup d'argent. Then he thinking, okay, it is better I chant holy names and begging also. Need 1 cycle, bicycle. He chanting. Sitaram, Sitaram, Sitaram. Hey Nam Prabhu, give me 1 bicycle. Then I'm very quick, go 2 hours more, collect money. Donc il s'est dit, tiens, ça marche, alors je vais continuer à chanter, je vais demander au mantra qui puisse me donner une bicyclette, comme ça je pourrai aller de plus en plus vite pour collecter mon argent. Then he saw miracle. He got a lot of money. Very quick he went house to house and got a lot of money. Donc il a reçu sa bicyclette et du coup il pouvait collecter encore plus d'argent. Then I'm thinking, today I'll chant holy names and pray to Lord, will give me 1 horse. Then I can go very quick, many villages and many places and go and lot of collect or lot more money. Donc continuant dans cette direction, il s'est dit tiens, je vais commander un cheval. Parce que comme ça, je pourrais carrément aller dans d'autres villages pour collecter encore plus. Because always think, Nama Chintamani, holy names will fulfill all your desires. What you want must be. It's sure, 100%. Holy name will fulfill all your desires. Parce qu'il est dit que les saints noms vont satisfaire tous vos désirs, et c'est sûr, c'est prouvé. Then he chanting holy names. That Bengali song, Bhaver Bajare Gahi Ram Nam. Where Ram, I am chanting holy names, give 1 horse. Donc là, il a demandé son cheval, en chantant les saints noms. And in the meantime, 1 person, he brought 1, what is called? Female horse? Mare. Female horse? What is English term? I don't know the name. Mare? She-horse. Mare, female horse. Okay. Donc à ce And that moment-là, was pregnant, about to give the birth baby. à ce moment-là, un homme est arrivé, et il avait avec lui une jument qui était enceinte, donc qui allait donner naissance à un poulain. So that person told, hey, take this mare, which is about to give the birth baby. Donc cette personne lui a dit tiens, si tu veux, je te donne cette jument qui était prête de mettre bas. Then he thought, oh, Lord is very merciful. He gave me the horse. Il dit voilà, quand même, le Seigneur il est vraiment miséricordieux, il m'a donné un cheval. So now, when going on the way,
the female horse gave birth, the small baby horse. Et sur le chemin, la jument a mis bas son poulain. Then baby horse cannot walk. Le jeune poulain ne pouvait pas encore marcher. If the baby horse cannot walk, horse cannot also, female horse cannot go. Et du coup, la jument n'avançait pas. So what will do now? Then he took the baby horse on his shoulder. Donc que faire? Alors du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais devoir prendre le poulain sur mes épaules. That he told. What happened? He cannot ride on the back of the horse. Now he's taking the baby horse on his shoulder. Donc incapable de voyager au dos de la jument, et finalement, il devait porter le poulain. What is the purport? Bhaktivedanta Prabhupada told this story. What is the purport? We are asking to Lord, give me many material things. But when the material things coming, this is what? Huh? Burden. Donc, quelle est la morale de cette histoire? C'est-à-dire qu'on peut demander beaucoup de choses au Seigneur en chantant ses saints noms, mais finalement, quand les bienfaits matériels arrivent, ils se révèlent être des fardeaux. In this material, all these material things are the source of all kinds of cause of the distress. Parce que toutes les choses que l'on reçoit, en fait, toutes les choses matérielles qu'on reçoit dans ce monde sont la cause de problèmes. So we should not ask to Lord to give me material things. Nadhanang najanang sundaring jagati sabha kamaye mama janma janmani sari bhavata bhakti ahituki toi. Nadhanang najanang sundaring kavitang bhak mama janma janmani sari. Janmanishwari, bhavata bhakti ahituki. Oh my Lord, I don't want any material thing, wealth, money, anything. What will give? Only Suddha Bhakti. Suddha Bhakti means ahituki bhakti, causeless bhakti. C'est pourquoi on ne devrait pas prier le Seigneur pour obtenir des bienfaits matériels, mais juste lui demander d'obtenir la pure bhakti. I am saying, if you have no Tattva Siddhanta, then you will ask to God, ask to Lord, give me these things. Then that is what? Cause of the distress. Donc si on n'a pas si on n'a pas ces instructions, on va être tenté de lui demander des bienfaits matériels et ça va être le début de nouveaux problèmes. Krishna is very tricky. Krishna will not give prema bhakti. Krishna will give bhakti mukti. He will give very quick. Donc Krishna est très malicieux. Il ne va pas comme ça vous donner la pure bhakti tout de suite. Il aura tendance à vous donner des bienfaits matériels ou de la libération aussi. Bhakti mukti diya prem dhan rakhan lukaya. Krishna will be hide the prema dhan. He will not give to everybody. He will give what things? Bhakti means sense gratification. Mukti means liberation. Take this. Donc Krishna va garder précieusement son prem, son amour spirituel en lui, il ne va pas le donner facilement. Par contre, il donnera facilement la gratification des sens. But when your mind will be fixed, no Krishna, I don't want these things. Na dhanam, na janam, sundaring, kavitang, but jagadisa kamai. Mama janma janmanesri bhavata bhakti ahituki. Ahituki bhakti. And ahituki bhakti means causeless, without reason. I serve to you without reason. C'est pourquoi il faut, avec un mental ferme, ne pas demander ces choses-là et être fixé sur le désir d'avoir la pure bhakti et de vouloir le servir sans contrepartie, d'une façon complètement spontanée. So bhakti bhajan rahasya. Here also say, why need the tattva siddhanta? If you not tattva siddhanta, then you will be cheated by Krishna. Krishna will cheat you, give this mukti or give this bhakti. C'est pourquoi, en fait, obtenir la connaissance des vérités transcendantales nous permet d'éviter d'être trompé par Krishna sur ces choses-là. Or if you have no Krishna, I don't want, only I want what things? Prema bhakti. Then Krishna will give. Si on est fixé, on est focalisé sur le fait d'obtenir la prema bhakti, l'amour pur, Krishna le donnera. Braj prema bhakti, not in others. Et particulièrement l'amour pur transcendantal qui est à Vraj. Only you have to do Braj prema bhakti. Govinda Damo
Dharmadaveti Govinda Damodar Madhaveti Govinda Damodar Madhaveti Govinda Damodar Madhaveti Krishna Yadava Saketi Govinda Damodar Madhaveti. Here you are learning. When you will go also Golok Vrindavan, also learn. Huh? Ici on apprend, mais quand on ira à Golok Vrindavan, on va apprendre. Huh? How to cheat? To whom? To your husband. To Krishna. On apprendra là-bas aussi comment tromper Krishna. Huh? Cheating propensity there also. Huh? Ah, la propension à tromper. Huh? One day I told. Huh? In that also college, school college is there. They are reading. Gopis they are reading there. Les gopis étudient avec study. attention là-bas. Huh? Here we are studying physics, chemistry, mathematics, many things, science. Huh? But they are also, Gopi they also study. Huh? How to cheat to Krishna. How to cheat their mother-in-law, father-in-law, elders. Donc ici on étudie plein de disciplines, les sciences, etc. Mais là-bas, en fait, les gopis, elles étudient comment tromper Krishna et comment tromper aussi leur entourage pour pouvoir s'échapper. Rupa Goswami Pad, very nicely and elaborately explain these things. Rupa Goswami explique ces choses magnifiquement. Karuna karnikanam sakhina sakhi janan vijanana dutastuti prakriya portu vanchika chatui gunanika. Then kund prayane nisi. Then karna karnikarang sakhinang vijanina. How they speak to each others. That's called whispering. Yeah? Gopis, they are speaking to each others. Very symbolic words. Donc les gopis elles communiquent entre elles, et parfois en chuchotant, mais avec des codes, avec des mots, des symboles. Karna karnikaram vijanana dutastuti. They are learning how to glorify to Radha and Krishna when they are anger or man or separation to each other. Dutastuti prakriya. Elles savent comment glorifier Radha et Krishna quand ils sont dans, quand Radhika est dans un sentiment de man, de bouderie ou de séparation. Prati vanchana chaturi gunanika. And how to cheat the superiors. Elles apprennent, elles sont expertes aussi à comment tromper leurs supérieurs. And how to become deaf. Listen everything. But pretending everything. Donc aussi faire semblant d'écouter quelqu'un. Mais en réalité, pas du tout. Ah, faire semblant d'être sourd ou bien. You are listening or not? What are you listening? Listen this year and going this year. Some also listen, not listening. Also still not touching the ear. Or some also what? Touching, enter and coming. Three kinds of listeners, sruta. Il y a différentes sortes d'audience et donc différentes façons d'écouter. Il y a ceux qui écoutent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. D'autres qui arrivent à garder en fait ce qu'ils entendent. Once one king, he went in the market. Un jour, un roi s'est rendu au marché. And he saw one place that 3 dolls are there. Et il a vu dans une boutique 3 poupées. First doll, 500 rupees. Indian money. La première poupée coûtait 500 roupies. Second doll, 5,000 rupees. La deuxième 5000. A third doll, 500,000 rupees. Et la troisième 500 000. Then king asked, why? 3 dolls are look same. They are no different. Same cloth, same ornaments. So why the price discrimination?
Donc le roi lui demande, mais je comprends pas, les trois poupées ont l'air complètement identiques, les mêmes vêtements, les mêmes bijoux, pourquoi il y a une telle différence de prix? Then the king, look, the first doll is how many rupees? 500. 500. What is that? There are no ears. No, whole of the ears. Il dit, mais regarde bien, la première poupée qui coûte 500 roupies, elle n'a pas de trou dans ses oreilles, elle n'a pas d'orifice dans les oreilles. For this regard, 500. 500 rupees. Donc ça explique son prix. A second doll, 5,000. 5,000. I mean, this got Holes. 2 holes, this side, this side. Donc la deuxième à 5000 roupies, elle a 2 trous, 2 orifices communicants. Huh? A third soul, a third doll, 500,000. 500,000. Going this year and going to this. Mais l'orifice, en fait, de celle qui coûte 500 000 euros, l'orifice auditif, mène directement au cœur. What the significance? Some, they are not listening. Because they have no Ears. ears there, but no Holes. hole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui ne peuvent pas écouter parce qu'en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas d'orifice dans les oreilles. Blocked. Les oreilles bouchées, ouais. And a block. Or some, they are listening this year and going this year. Il y en a qui écoutent, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Huh? That is called the 5,000. Or some, they are listening this year and coming there. And listening and practicing. Donc d'autres écoutent et arrivent à garder dans leur cœur, et comme ça, ils se rappellent et ils pratiquent. And so for this regard, that doll is how much? 500,000. 500,000. So what kinds of doll do you want to become? Donc, quel genre de poupée on souhaite devenir? Which one? Which one? 500,000. But very difficult. Mostly what? Enter in this ear and going this ear. La plupart du temps, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est difficile de tout conserver. Huh? That means Hari Katha this. So, but Gopis they pretending as like 500 rupees. No, 500 rupees doll. They are not listening. What they are superior saying, they did not Pay attention. listening. Donc les copies font semblant d'être comme les poupées à 500 roupies. Hein? En fait, elles font semblant de ne pas écouter ce que leur disent les supérieurs. They are pretending that yes, I am listening. But actually they did not listen. Why? How possible they will listen? Because their mind all automatically absorbed with Krishna Nam. In their ears is only Krishna sitting is there. Ou Not alors, how possible other word will is inside. ou alors elles font semblant d'écouter, mais en fait leur mental est complètement absorbé dans la pensée de Krishna, donc elles n'entendent rien. Chaitanya, Krishna kare karne vasa. Krishna is staying in the ears of the gopis. So they cannot listen in other words. Donc Krishna, il réside dans les oreilles des gopis, donc elles ne peuvent pas écouter autre chose que lui. Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti. So far this regard Rupa Goswami is explaining Karna Karani Kanang Sakhijana Vijana Viduta Stuti Prakriya. How they talk to each other, Karna Karani Kanang, whispering. How to meet with Krishna. Donc, comment les gopis communiquent ensemble en chuchotant et s'entretiennent de comment rencontrer Krishna. Vijanena Duta Stuti Prakriya. How to glorify Radha and Krishna. If when they separate or feeling separate or Donc comment elle glorifie aussi Radha et Krishna quand ils sont, aussi bien quand ils sont séparés que quand ils sont réunis. Quand ils boutent tous les deux, ouais, séparés par des bouderies. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Jai Sri Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. I am thinking now it's 12:30, but 1:30. Oh my God. For the I'm thinking 12:30. But you looking there? 1:30. Bolo Vrindavan Vihari Lal. Est-ce que c'est ouvert? Jai Jai Shri Okay. Huh? Because now we have no prasad. No prasad? Because today prasad you took late, eh? So everyone is doing late. We took breakfast also late. This is your mercy. Okay, do Arati, very good. You prepare Arati or not? Look, look. Hein? Regarde, tu peux m'aider avec ça? Ah. Attends, faut que j'attende. Prapatti, shelter. Prapatti means shelter. Saranagati, surrender.